مرحبا بكل مستمعينا من كنتم واصلين حتى 9:30 نهاركم زين نهاركم مبروك. كنا نحكيو على افريقيا وعلى تي ا بي سي مي فو با اوبليي سي باسم لوكي تيت تا كوب نوتامون اليوم كيما حكى من الاول وبرشا حياو بور سا سي لي نيميرو 1 اليوم دي فونت pour l'année écoulée presque 3 années consécutives على 4 سنين 3 fois ils étaient les numéros 1 donc il y avait une discussion très très sympathique où Sébastien Bid ou Mouchense lui ont rafraîchi la mémoire déjà il y a quelques années 10 سنين ça passe vite كان قابل les زوج ضيوفنا معناتها les deux jeunes les deux gigas وكان حتى شجعهم على ليبوك شفت كوم كوا واحد تقول لك اعمل خير وانسى وحدتها بي من قبيله كان يشكر فيكم زاد في المباشر comme un exemple de persévérance et tout ce que vous avez accompli. حاضرين معنا les cofondateurs de Wallis Car qui viennent de remporter le prix d'innovation في منتدى اقتصادي تنظم في مراكش تنظيم صندوق النقد الدولي صندوق النقد العربي والمملكة المغربية كان بحضور رئيس الحكومة سيد الشهيد qui n'a pas manqué de leur promettre certaines choses تنحكيو عليهم من بعد شوية. رحب بهم باش نبدا باللي بحذايا على يساري اقرب واحد زياد جيجا صباح خير مرحبا بك سي او وليس. صباح النور وسيم. عمر جيجا صباح خير. صباح خير حبيت وليس وسيم باين حبيت نستغل الفرصة باش نشكر النائبة ألفا السكري اللي c'est elle qui nous a conseillé et surtout encouragé de participer. ما كنتوش مأمنين انتوا؟ لا احنا ما كناش مأمنين متعرف. احنا خذينا الجائزة في 2010 في الصالون دينوفاسيون في باريس. on a médaille de bronze de l'innovation للسيارة الأول موديل إيزيس. donc c'était le concours l'épine des inventeurs في باريس. excellent. c'était la أول جائزة اللي خذيناها والثانية هذه معناتها في الصندوق النقد الدولي هكا نقولوا. Donc c'est Madame la députée Olfa Sokri qui nous a dit allez-y, il n'y a pas beaucoup, voilà, Cherkou. Et elle fait partie du réseau des parlementaires justement de la Banque mondiale. Exactement. Donc, c'est un concours, il fallait s'inscrire, mais il fallait aussi présenter un projet. Mais c'était pas facile, hein. C'était le vote du public et puis jury, etc. Donc c'était pas il faut imaginer mais il fallait vraiment expliquer la valeur ajoutée de Shirika et la création d'emplois qu'on a eu et surtout les perspectives d'avenir sur l'emploi, les développements économiques et les développements des modèles qu'on allait faire. On n'en est pas là. خلينا نحكيو شويه كلمتين على وليس. ما جبتوش البري ساعه معكم ها؟ شوف هو فيه فلوس ولا فيها اغزر اغزر لا هي اغزر هو الدعم يعطينا برشا مصداقيه في الخارج في بلادنا زاده و سي ديجا بوكو ساعات اكثر من فلوس. الفلوس تجي بالخدمه بالابتكار وبالدعم حتى المعنوي. دونك سي une première étape importante pour nous. لا ما فماش شيك فيه برشا اسفل. ما فماش ان توكا فما شيك. ما فيش برشا شيك صغير. مي لو 5000 يورو. انا سكو جو تروفي انتريسون بون احنا نعرفوا بعضنا من قبل يظل لي ثالث مره تعدوا معنا بخلاف سكسيس ستوري مي انا اللي عجبني سي كو برشا علم تونسي اكتشفكم دونك سي بيان. لا انت وسيم بالحق لا باش نكونوا واضحين tu nous as il y a 5 ans déjà. Exactement. C'est pas bon. Elle a dit مقولها le slogan نتاعي vous avez le savoir-faire انا خدمتي سي de le faire savoir. Donc انتوا واخدوا على رواحكم. Exactement. Si on n'a pas de visibilité كان ما فماش معناتها عباد يدعمونا معناتها كينو سي de la publicité وعباد ما يعرفوش. شفتكم على اون تاع لو كوتيديان جمعة هذه شفتكم سي بيان ça bouge. Non merci بالحقيقة الإعلام سي important خاطر أغزر خاصة في الدومين تاع الكراب سي on crée une marque. وحتى كان ما نشريوش كهرباء كل 3 شهور. دونك فما لو بروسيسوس داشا طويل برشا معناتها عباد يعرفونا توا ولا عرفونا 5 ولا 6 سنين قبل يمات 5-6 ans pour acheter une voiture. دونك توا فما عباد قاعدين يعرفوا فينا وباش يشريو كهرباء دونك 2-3 ans. وهذا سي غراس نوتامون للإعلام معناتها. Wallis Car justement en parlant d'Alem tiens puisque حاليا قاز انا جيتي غاديك فما وكان رئيس حكومه كل موجود جي فيو فريمون وسائل الاعلام الاجنبيه مع فرانس 24 ولا سكاي نيوز كيفاش يحكيوا معاكم باهتين
positivement, je sais pas si si oui, c'est positif, mais معناتها مستر بين كيفاش ils savaient pas que femme des jeunes vous êtes les premiers في العالم العربي اللي تصنعوا في ماركة في العالم العربي ماركة نتاع سيارات وحتى في افريقيا معناتها اليوم donc ils étaient étonnés en plus vous êtes jeunes نحيي اللي تابعوا فينا على الفيديو ils sont en train de voir ça معناتها et il faut dire كان نشوفوا فيهم jeunes لازمكم تفكروا اللي هما بداوا عندهم 10 سنين donc il faut voir ce que ça donnait il y a 10 ans معناتها ويمشيوا في les salons les foires وتبيعوا donc اليوم est-ce que vous-même vous assumez ce statut vous réalisez vous êtes les seuls nous quand on a commencé ce projet et de manière générale on déteste les effets d'annonce on fait pas d'effets d'annonce donc on travaille dans les coulisses et on lance le produit on est des industriels on n'est pas des médias donc comme tu as dit exactement tout à l'heure tu sais comment tu dis médiatiser ce que nous on sait faire donc alors قلتم عندكم le savoir voilà exactement voilà voilà je le fais savoir est-ce qu'on assume quoi ce statut quand on a commencé mais là c'était est-ce que vous assumez assez c'est-à-dire assumer c'est prendre de l'avance كانكم الوحيدين مانيش حاب نحط ضغط عليكم ما نعرفكم نضغط عليكم يا جماعه حقكم عندكم توا الديزيام موديل وحقكم عندكم دي ديلرشيب في عدد الدول فما عباد عملوا كرهب ما سوقوهمش في اوروبا معناتها سياراتهم ما يطبقوش المواصفات الاوروبيه دونك العالميه il faut dire ça ça c'est très important فما عباد ils ont créé des marques de voitures في المغرب في الامارات mais c'est resté des prototypes التحدي الكبير كونه avoir vraiment tout le système même si c'est de la petite série عندكم اسامي كبار في الكليونات تاعكم عندكم امراء وعندكم les premières voitures c'est vrai بالحق سي بعناهم في الخليج بعناهم عند أمراء c'est vrai que ça soit نسميهم النهيان في أبو ظبي اسمه الثاني في قطر c'était les premiers ils ont acheté par curiosité خاطر شافوا كرهبة فما حتى شكون شرا pour des maisons secondaires عنده في المغرب ولا احنا النيش نتاعنا ماناش كيما فوالا معناتها كيما ذكرت توا on n'est pas ماناش سيارة شعبية عملناها pour une niche bien particulière de clients donc c'est un segment qui dépasse pas 50,000 كرهبة في العام en tout cas في السوق الأوروبي le tahaddi كونه dans une société qui fait de l'automobile c'est toujours la recherche et le développement donc investir pour créer de la valeur ajoutée توا احنا on est en train de développer la gamme قاعدين نكبروا نعليو في الانتاج التحدي كونه مش simplement faire une voiture mais c'est de la produire en quantité suffisante de la produire en série tout en respectant la qualité سيارة تونسية ذات جودة الهدف متاعنا c'est de faire des véhicules de qualité et surtout de répondre aux attentes de nos clients. تو بالحق القوس تو الشيخ اللي ما يعرفش كي ديكوفر معناتها مروان يقول لي قاعد يحط زاد نشوفه في التصاور نتاع السي في باش نحل نرجع قلت لي سامحني خلينا نحكيو على ويسكارسا ممكن العباد ما تعرفش كلكم قلت لي في الاجانب سكاي نيوز ولا بي بي سي كل سون ايتوني احنا ديما نقولوا بون احنا عملنا كهرباء في تونس توانسه يسون ان بو امبرسيوني يمكن خاطر التوانسه ما عندناش كهرباء كل mais à l'étranger c'est pareil il n'y a pas de nouvelle marque automobile qui se crée à part Tesla كل يمكن 20 سنة il y a une nouvelle marque de voiture que ce soit quand on voyage aux États-Unis ou في فرنسا ولا peu importe les gens sont vraiment étonnés d'ailleurs souvent ils n'y croient même pas ils ont l'impression qu'on leur montre juste des photos ou des 3D donc c'est vrai que c'est difficile d'assumer ce statut وحتى لتوا فما عباد même dans notre famille nous disent votre projet il est bien يقول لهم راه سي با بروجي راهي شركه عمرها 10 سنين تنتج وتصدر وعندها كليونات وعندها ريزو. Non, mais la beauté dans tout ça, c'est qu'on a des sociétés européennes qui veulent construire, qui veulent devenir constructeurs automobiles et qui nous contactent nous en nous demandant comment il faut faire. Bien sûr. حاجة هذه exceptionnelle. D'habitude, on va vers les Européens, ou les Européens qui viennent vers nous. Et ça, c'est exceptionnel. شكون شعطيني وليس en quelques chiffres. Déjà, باش نفهموا قداش عمرها قدام من employés المصنع نذكروا في الكبارية en plus قدام من كرهبة تصنعت قدام من كرهبة تصدرت قداش بيعوا وليس en quelques chiffres. Alors, Wallis en quelques chiffres. C'est 1200 véhicules produits, 1000 véhicules exportés vers la France et les Caraïbes, l'Europe en général, 60 employés directs, 120 employés indirects,
Cabaret, zone Chabé exprès pour l'emploi et pour encourager la région. 3 modèles, 2 commercialisés, un qui va être commercialisé dans 3 mois, un pick-up. Allez, c'est une avant-première, un scoop. Un scoop. Oui, un pick-up dans 3 mois, commercialisé dans 3 mois. Premier vrai pick-up à 80% tunisien. Taux d'intégration. Hein. 80% tunisien. Qu'est-ce que tu veux encore comme chiffre? On est en train de préparer un véhicule électrique. C'est pour le savoir-faire, le know-how. مش خاطر السوق كبير. تعرفوا تعملوا voiture électrique ولا باش تتعاملوا avec un autre constructeur? Comment ça se fait? كيما Tesla ولا non pas Tesla, ils font leur propre batterie, mais Renault ولا أي marque وقت يعملوا de l'électrique, la batterie en général ماهيش نتاعهم. Donc il l'achète. كيف كيما احنا نشريو notre moteur de chez PSA, la batterie on va l'acheter. Donc l'automobile c'est quoi? C'est un Samou le Karaba, on fait le design, la conception, on sort les prototypes, on les homologue en Europe, UTAC, RDW, voilà Hassilo France, voilà Hollande, voilà Espagne, et après on commence la production. Donc production en petite série. Petite série, je m'arrête à l'automobile, m'arrête à moins de 15 000, 10 000 voitures par an. On a une capacité de production de 800 à 900 véhicules. التحدي الكبير في تونس كونه ما فماش ثقافة automobile كبيرة. Donc en général pour monter en production c'est la formation continue. Nos techniciens sont très très polyvalents. Il sait faire du faisceau, il sait monter un pare-brise, il sait faire de la carrosserie, il sait faire du moteur aussi. Et هذا التحدي الكبير. Dans la grande série en Europe, كل واحد fait une tâche unique. Le taylorisme, le fordisme. Donc voilà. Donc c'est ça le défi. Donc 60 employés, 120 en indirect, 1200 voitures exportées. 1000 voitures exportées. 2200 produits. Okay. Des modèles qu'on a eu, les anciens modèles. وتوا في تونس بدينا نبيعوا في 2017 بعنا les pré-séries في 2017 où le prix c'est à partir de 35 000 dinars. حتى شي 45,000 dinars. Donc c'est une niche de voiture qui n'existe pas في تونس. C'est un SUV décapotable coupé. معناتها سي با بين ذا فرين سمحوني بتفدليك عجه بالمايونيز non, كربه مزيانه ما دي كوم سا سي vrai. Alors c'est dit comme ça. Les grands constructeurs font pas ça, c'est trop compliqué. Quand tu fais de la petite série que c'est fait main, tu peux le faire. Il y en a là, mais elle coûte 100, 200 000 dinars. Ça existe des SUV coupés cabriolet. Et 4x4, mais ça coûte 200 000 dinars. كي كنا نحكيو قبل على سوق وقت ما زلتوا خاطر يفو كروار عندكم كارنيت كوموند سي با باسكو نحب توا نخرج نشري وليس باش نلقى وليس عندكم عباد تستنى في الوليس نتاعك حكينا وقتها 29000 شبيه ولات في شنو اللي غلا شنو بدخلكم كلش توردوا فيها مش نوردوا فيها تري تري رابيدمون 29000 35000 علاش 29000 c'était en 2016 ça احنا 55% de nos composants sont importés. Donc juste نعطيك مقارنة صغيرة. وقت كهرباء في تونس 100% importé, السعر نتاعها il augmente de 5000 dinars, احنا on augmente de 1500 dinars. هذا à cause du taux de change. خاطر quand même on importe presque 50% de notre voiture. هذا حاجة. Ou deuxièmement, on s'est rendu compte que les coûts de production حتى في تونس أغلى. وكبرنا, on a plus investi, donc on était obligé d'augmenter un peu les prix. Et elle était, elle était moins chère. La gamme de prix reste pas chère. On pourrait la vendre plus cher que ça. Mais Ramzien ne pas dépasser les 35 000 dinars. Nawin تعملوا 4 portes. Oui, 4 portes. Un SUV 4 portes. Plutôt un 3 portes pour toujours rester différent. Et on va le faire, Inch'Allah, Amjé. Plutôt un 3 portes. C'est-à-dire 3 portes, tu vois, la porte qui est côté d'Ima trottoir. Pour des raisons de sécurité, c'est toujours mieux. Et aussi, ça donne un look plus sympathique. D'accord. بالنسبة للسوليديتي نتاع الكهرباء شنو هما لي تيست نتاعكم شنو هما لي ريفيرونس تاعكم Alors les références احنا نتبعوا المؤسسات الأوروبية donc tous nos tests sont faits à la RDW et à l'IDIADA معناتها
Donc les crash tests, les tests de pollution, les tests d'ancrage de ceinture, il est comme n'importe quelle voiture européenne. في قداش من بلاد اليوم واليس موجودة؟ Dans 12 pays. 12 pays. 12 pays avec 4 distributeurs officiels. 4 distributeurs officiels, فماش des importateurs. فين موجودين puisqu'ils sont 4 نجمو نسميهم rapidement. France, Espagne, l'autre c'est Les Caraïbes, enfin les Caraïbes à Saint-Martin. Saint-Martin et on a un à Tahiti. Femme d'autres signatures prévues, d'autres. Oui. On a fait le Younen en Grèce. En Grèce. Inch'Allah fait le Maghreb. Ou Inch'Allah, en Italie. Exactement. En Italie. Les cylindres قويد 82 chevaux. قاعد تقرا في البايد en direct. En direct. Ah bah ça y est, c'est normal. Femme des clients. Maintenant c'est Mohamed Ali Loumi en حييه قال لك fier de ces gars, ma prochaine voiture sera Wallis. بعد رجع له شهادة العقل قال لي cylindres puissants. Bon, délai d'attente 3 mois, 3-4 mois. Les commerciaux roulent 4 mois et on coule 3 mois. Moi je dis 5 mois. En tout cas, tu l'auras avant l'été aussi. Inch'Allah, comme ça, en tout cas, bravo. Une très très belle histoire. كلمة peut-être تقولوها les jeunes. الكلمة les jeunes أخزر. احنا بدينا بكابيتال 80,000 دينار وعملنا سيارة. Nos premiers investisseurs c'était nos clients. Donc التحديات الكبيرة معناتها ماهيش juste حكاية فلوس، حكاية رؤية، persévérance, continuer. Convaincre les gens. Et surtout, aimer le process du travail. Ne pas croire que tout vient facilement. C'est 10 ans de process aujourd'hui. On a gagné de l'argent au bout de 8 ans. On a vécu avec très peu d'argent. ونشكروا الوالد والوالده خاطر سكننا في ديارهم. مش كتفكات il faut le dire c'est pas مش كتفكات anti corrosion et c'est le fait anti corrosion معموله كي البابورات معناتها في فيغ pas de corrosion. يعطيكم الصحة. مانيش نسألكم على شيفر دافير هذايا ça veut dire indirectement سألتكم على شيفر دافير. Chiffre d'affaires plusieurs millions de dinars. Moins que 10 millions. Vous financez كيفاه اليوم en fonds propres معناتها بالجيوم 100% fonds propres. Les banques elles sont très conservatrices. يعطيكم الصحة. C'est nos clients qui nous financent الحقيقة. يعطيكم الصحة. شكرا لكم عمر جيجا وزياد جيجا. وتحية à tous nos clients زادا qui ont cru en nous, surtout les clients tunisiens. C'est pas évident من الأول. Il faut assumer d'acheter un produit tunisien. برشا كليون اللي تشديد قدام تحيه للكليون كي كرو ان فو مازال ليفريتوهم خيتهم يستناو. اقعدوا معنا تو سويت. صفي محرر موجز اقتصادي 8:30 ثم سلام مدب في الرياضه ايكو سبور. راجعين مع الدكتور سلامي نحكيو على الاستثمارات الاخرى في